ओम श्री 1.1 धृतराष्ट्र धर्मक्षेत्रे समवेता मामका पांडवाश्चैव हरे कृष्णा कर्पण्य 2.7 कार्पण्य दोषो यश्रेयःस्य शिष्यस्तेहां शाधिमां त्वां हरे कृष्णा देहिनो हरि बोल मात्रा स्पर्शास्तु मात्रा शीतोष्ण सुख दुःखतः आगमापायिनो नित्यस्तां हरि बोल न जायते नायं अहो अजो नित्यः यं पुराणो न हन्यते शरीरे हरि बोल नैनम हरि बोल नेहा स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते एक्सलेंट પછી ભોગેશ્વર્ય પ્રસક્તાનામ તયાપહરત પછી एक्सलेंट कर्मण्य मा कर्म फल हेतुर माते हरि बोल ध्यायतो कामात् क्रोधो एक्सलेंट यद यद एक्सलेंट प्रकृते कर्ता अहम इति मन्यते एक्सलेंट श्री भगवान उवाच काम महाशनो विद्येनमिह वैरिणम् પછી એવમ પરંપરા राजर्षयो इमं राजर सकाले नेहा महता यदा 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 ग्लानिर्भवति तदात्मानं एक्सलेंट परित्राणाय विनाशाय धर्म
Esta pantalla tambah luge. Excellent. Hare Krishna. Alipur. Hare Krishna. Alipur. Well done.